long live, long live, long live, Bumagra long live, long live, long live, YTF long live, long live, long live, PWF long live, long live, long live. Jemen নং গঙ্গানগর এডিসি ভিলেজ বিধানসভানি বিসিং তংনাই কারনামনি বিসিনি বিসিং খবজাক 13 মাইলস পারাও বিজেপি কিষান মোর্চা প্রেসিডেন্ট খবই 47 ফ্যামিলি 192 ভোটার্স juda juda botol ya kare dini sangrong shala bubagrana hamsagi tipramo thani banarom kha borong lamsoi nahaka raima valley assembly ni ex mla borong munang dononjoy trifra te subjonal chairman kusurai riangno khoboi tipramo tha botol nite bonamai sonai adungsong जों दिनै कर्णमानि बिसि ও কেহা যোগদান সভা বসবাও তিনি রাজানো হামিয়াগে ফাইনাই রনি সভা নি সভাপতিनि অনুমতি লায়ে নাवनि बिसकाव आं थाया फैनि सानि চেষ্টা खालाय दिनै रो पान्डाव फाइनाय थिनि ब्रह्मनां 44 रायमाबिलिनि एक्स एमएलए तथा 44 रायमाबिलिनि थिनि तिप्रामथ पार्टीनि ब्लक प्रेसिडेंट माननां थिनि ताखु काहाम दनन्द त्रिपुरा आखे थिनि दलाइ जुनालनि जेन चेयरमैन आता नकुल आखे दलाइ जुननि वाइस चेयरमैन आता बिशन आखे थिनि यां अथवा जॉइनि से नामखौ मखे जेथिं जागावबो थांगे जातिनि ककमा फ्रि तंनाय थिनि आंफायं खत्र आबिनखे आइनि ताम सम्पा गंगानगर साबजुनालनि चेयरमैन मामा दालुं सिंह आखे थिनि बाइगना जतर दायस आचु तंनाय र नायनि खाफानो हामायाव मते खुंमु जाफायो नाव बिसकान थाया फैना गावसान चेष्टा केराय मामिखे তিনি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন রাজনীতি দল বিশেষ করে বিজেপি তাই ও মামানে খুদে চুং মিডিয়ানি বিস্কাও স্রাই স্রাই মামা সাকরা রেহা বিজেপি नि কিষান মোর্চাनि প্রেসিডেন্ট আকে বারে ফুল পাওয়ার খেয়ে লিডার से আবো লিডার নিমসিও চু তাওखे 2026 মহারাষ্ট্রनि নাহিমো নিমসিও जे बाबे हो जो बीजेपी रो देखे 28 ता सीट नो 30 ता माइने हिया जों बासन दिन थांया ते था पहिला उनावनो सामचुमा काउफिस नुनाय इखे बीजेपी पार्टी खे काउफि जुदिया सेस नुनाय इखे बीजेपी पार्टी खे नावो आबोखे काउफिस नुलामायो आखे राजानि दल तिप्रामथा महाराष्ट्र प्रदुप किशोर मानिकनि नेतृत्व दलते मखे तिप्रामथा बखे हा बाय जातिनम थांलामा काउ सानि स्नुंनिंके महाराष्ट्रनि लगेयो जों लगे मारिनाय तापुरम मामिंखे चुनुमायो बीजेपी चलो पाल्टाय 2018 थियो ता 2026 राज्यबासिनो जिने 15-16 लक्ष त्रिप्रासानो साहान जराव जुमला बाजी साये निर्वाचन फाइखे कौफि सासाये रांगरिनि प्रलोभन फ्लुगे बुथ थकाइतिना थाहा नेता मंत्रिनि लाभहा आबनो सबका साथ सबका विकास ए बदे खेमबा ए विकास तोनाइलेस फयखे ताइ फुवतिनि पूर्व बक्तारो साया थानाय नि खुगे खनाफिनायनि जतसो स्कट गारि तुइये बेराय तंमायनाय गारि मंत्री उंमायनाय एमएलए उंमायनाय बुंसे विकास उंतोता आखे चिनी बो कर्णमनि देखेनेमा चिनी गंगानगर देखेनेमा चिनी जां तुइतिया देखेनेमा सीतापारा देखेनेमा जां कलाबारि देखेनेमा जोंखे तिनिला सिफत तुइ तंखे कारेन्ट तंखे तुइख्रुइ लामाखे बयासकुन जरा चामजरा खिये गारि थामायाखे उनेमाओ 75 बছর ताइपो चिनी पूर्व बक्ता एमएलए एक्स एमएलए साहेब सा 75 বছর চুনকে শুনতে আনে আরনি মুক্ত আনেকে মানাংছো थांहा यूनिटी थांहा नांनाय स्ट्रंगलि बाबे जों 2026 नि निर्वाचन शक्त जवाब मारिनाय बीजेपी न बेखे जवाब रिनाय ताइपो आं साहा एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि 28 ता सीट 30 माइखनाय आबादि माचुल गावसाया जों मिनिमाम 20 থেকে 23 एकदम 100% जो सीट बिए त्रेवा एडिसियो
जों डेभलपमेन्ट खेदमा जाति दफा थांत'नो माने दाबिनो जों खेराय जों বিজেপি রক মাইসা কেন্দ্র হো বিজেপি সরকার রাজ্য হো বিজেপি সরকার এডিসি হাফাংসলাইনাই এডিসিও পদ্মবা বাকেছে এডিসিনি জনজাতি র উন্নয়ন নাই আরে ভাই এডিসিও জনজাতি মোর্চা পদ্মবা বাফায়াংখে ইনকে চিন ত্রিপুরা রাজ্য কি উন্নতি উইয়া তো অনেক দেছুন abon ba pandawo narongno ta chung klaro ro brem ke pa tha tonile spo bru a spo riang ha spo debor ma ha spo jomatiao ha spo koloi ha spo molsom ha chung sia areng pho Maharashtra ke identity culture nodrau rite ne pandawo traditional dress no snamye janjani jati ni culture no laru to mai khe chini bruiro Sini breroni sarawle jati no sniamok samung khebaya abon bawo Maharashtra tiniyo Kornomoni Gausabha dini mapha andar Gonganagar sabjun ni andaro kutung huyamo join sisa po abono tini naro mainai joto phainai ro tini mai pa yang tong pho sini roni local ni uyem সাবজোনাল চেয়ারম্যান মামা দালং সিংবাইনা খুংলাইদি আখে আদান সাসিত্রে আদাই খেতে মাত্র শিখে তিনি আতা নকুল দङ আবং বয়ে जों बारिखे खापसां मा दङ जों बसुदरिया बिसगां साप्तारो के जों त्रे वेहा राजानि वाइन शप मबाय के पबने चाकमाने ड्रेस नाय तालखे तालनि नाय रियां के रियां निमनाय देबर माखे देबर मा निमनाय टोटल टपे बस बक्सना तुं Bokhe abobo set se achol bai nai sohkie ba nai ta kurum kuro abobo ye chu raja chuno hamya monim thai bono raja chuno sob somoy hamawo raja rokhe rangjang ni mai khale bai mai cha tomo se jati to phale klu thane ale chini 19 dofha 20 dofhale klu phia tolok klai run thale bole tui kho anai khale chung tha khie chung mati khuk lai nai hiya maharaj loge sai to tai photi ne porbo boktaro amphai khotro sa candidate je phongto phang bosun tha pho to tholai phang bosun tha phong to are phor raja hoi khaimo pro bo bong se dau ne le ka ni samung tam nai hinkele bolek sa ngo yang din chuya bolek phui mo yang din chuya ye chu kau bong le ni sak som na khiri se yo sak cha na khiri chu ke chung ja to kau kaya mani aba khie chung bis ka ma go nai ta khurom khurom abang kecil cini jati tekuk mau fainai, cini jati hammo fainai, cini bishes kita ocung kriyanai, madhome ucca madhome porikha, jeta Roman script pray 1967 ইংরাজি थियो জুন টিউজেস রং थियो তিনিলা थियो টিপ্রাবখা আসন জরাবো সাইন তঙ্গ তিনিলা সিংহস রাজ্য সরকার কমিশন গঠন খেয়াবো বাংমা খাহা তিনবার কমিশন গঠন খেয়াবো আরেকবার তিনিলা সিও চিনি জাতীয় হামরেন বা পাদালে বিজেপি সরকার সিপিএম তো এরকি ফাঁসি চাদিন চাষ হলো এ চিম্রত থা তাবো বিজেপি সরকারকে বন্যা বসি বাই বসি আগারে ভাইয়ে বিজেপি সরকারকে জন্য চাকর নিতে চাকর আবনো চুং মোকাবিলা খেনাই খে চুং থাংহানে দরকার থাহা মাংমি ওয়ানাই হিমখে পবরেখে তাই বুয়া চিন পূর্ব বক্তার সাধারণ পবরেখে সেই খাইলাই থাও করাই কা থাও যুদ্ধ খেলে নাই তাকে সেলাই বাই যুদ্ধ ভংসিয়া সেই বাই যুদ্ধ ভংসিয়া তাকে কলম বাই ফাইট করে নীতি গণতন্ত্র রাজ্য অন্থামে গণতন্ত্র দেশ চিনি ইন্ডিয়া ও যেটা তাও আঞ্চল জন্মকে গণতন্ত্র দেশ অংখে গণতন্ত্র হলে মা মোকাবিলা খেনায় 5 বছর অংখে বুট মো তাকরম পুরো বিশেষ করে তিনি চুং কাহামকে সাবেও তিনি সোশ্যাল মিডিয়া নিমসিয়া হবো কৌনো সামছো তিনি ব্রই রৌ সেরো মাস গেদারিং উংতং ভাইও আবো ব্রই নিফম সাইতো তাকরম পুরো আবঙ্গ এ চুং কর্ণমণি বিসিরো আগামী এডিসি ইলেকশন বা বিসি ইলেকশন চুং বাং ভোট বাই পাইনাই তাকরম পুরো মামিখে যেথিন জায়গা বসে চুং নুমায়ো রাজা ফাইনাই ফো মুখে রাজালে রামফনি মাইয়া রিফনি মাইয়া আবাসে নিজে মাইরুং ফায়ে ফো রাজা বে মালানি থাও তাকরম পুরো আমো ময়ে চুং সানে নাই মুখে মুখ্যমন্ত্রী যেটা
मुंगिया बारिया जे थाने बुआ जॉइनिंग प्रोग्राम लामा के बारी खेम नहीं था प्राय 8,000 दे 6,000 दे बुतार सिलेंडार मिजान फैमिली साबोबाय नुहानी 13.5 जना नांगौ नुहानी से बुतार से 13.5 जना आउयाखे आबोब्रानि जॉइनिंग खेमनि काबारुया बीजेपी के आबो नाथाय बुआ आंसकाम फसाव काउफि सानै स्टुंनायखे बीजेपी के देता फोरम करो जाति बायद भारत खावानाय हा रक खावानायखे महाराष्ट्र लगे चुन लगे लेना था फोरम करो हम ये काउफि सामो सीमा बद तो 13 के 13 से फेनाय 14 के 14 से फेनाय 15 के 15 से 13.5 ले क्रुय हाफ लेस प अब सहाचों तो लेस प अब बुकतम नुसु हम ये जों ब्रो देखे बीजेपी रो देखे सासुये वारि काया अब दिन मा बासारो जों सामसुया हम ये जों वाइसो लेने दरकार दङ जों बिसखाङो बीजेपी सरकार जों चिनि ट्राइबेल नो कासिये तिङो चिनि जातिरो नो कासिये तिङो सियामले 2016 विलेज काउंसिल बोर्ड उमनिखे तिनि 26 जरा बूथ खिया तिङि बूथ खिया तिमले माउने विलेज काउंसिल बोर्ड उनखे ताइबो चिनि आफायो खत्र सामदे 3 कोटी 4 कोटी प्रतिति गौसभाओ सरकारनि स्कीम फायो ताकुरम करो अब सरकारनि स्कीम ठीक तावबो त्रिपुराबो था तै दंनाय र जुदि इमप्लिमेन्ट मा खेमिखे निनि तै सोइया जगाव सोइनाय निनि लामा सोइया जगा सोइनाय आबो खेखे ट्राइबेल र जता चाम दिए मिसिल हिंया नेशनल पार्टी खेयां थानाय हिएसे बीजेपी सरकार के बडि के चालकारि दो ताकुरम करो अब चाल न मोकाबिला खेने बूथ नि सालो मूल्यवान बूथ के तीन के रांदियोमा सिंह भवहा नरेंद्र मोदी सिंह भवहा डॉक्टर मानी साहब बुद्धिमा भवहा से मारि आबर ओसे चुं मोकाबिला मा खेनाय ता खुरम खुरो चुं थानाय भुवा दुर्भाग्य कारण थानाय 2021 एडीसी निर्वाचन तिने आता थायफा मात्र 62 बुथ बायखे मौ ता खुरम खुरो आखे 62 बुथ बायखे तोके तिनि सेरो कर्णमणि पारावो बा कर्णमणि गौसभाओ से 192 যদি জয়নিং দি তংখে 62 দে বাং 192 দে বাং তাকুরম খর রওনা ব্রই ট্রাই বই হিসাব খেলামাयो আকে বদি খেনেমা মিয়াকি বুয়া ভাইও গুরুদন বিসিএফ 53 ফ্যামিলি 121 বুটা আরব বিজেপি নি আবকে বিজেপি নি আমবাসা মন্ডলনি জনজাতি মোর্চানি ব্লক মন্ডলনি সেক্রেটারি बिनि नेतृत्व आखेनो त्रे फुपो काम खानाय 16 तारिख बो थांनाय फुवा 2000 साल जखन आईपीएफ टी हिए बुट बाथाये एक माहिनाय चरण जयरियां एक्स ईएम 16 तारिख नाव नुकनाय जगबंधु बाजारो डायरेक्ट गाड़ी बायति फैया महाराज बाय सातास फैया जयनिं फैया दा फोरम करो चिनि राजानो तावन जराव नगेरिनि हिए सातनाय 4.5 मेल खुद बीजेपी लीडर आई नो वाइस थाम्फा ताब्रावनो 16 तारिख महाराज भाई मालायनि फैनाय 4 मेल बाजार ब्रनो सिलेंडार फेरिनाय जों बदिखे जागा बदिखे तो ताकुरम खरो जों क्रुहाव तंया जों सुदु आगां आम्बा सावक्लाय तंया गंगानगर फो नांखे फायनाय 13 मेल फो फायनाय जगबंधु फो फायनाय गन्डाव फो फायनाय जों याव मिले लाये खा था खेसे 20 खामचिनि महाराज न लगेरिनाय हे जों स्माइता नाव ताकुरम खरो स्माइनिम थाय फसलंगो ताकुरम खरो चैलेंज है बीजेपी में चैलेंज है फाइट मा खेले जो भूमिका नंदरत नाव 13 मेल महाशिव मा खेफेला इ आखिर फुगो रेवती मोहन त्रिपुरा भूमिका नंद कुलाया रेपचिनि आइनि बाजारो थाये तुंग बकमि सारा जे मिसिल थानमाले पाक तुंग बायनाय केबा ब्रिरो सदस्य रेखायना जा माइ मखे 60 जना ओरा बक तुंग ब्रुंनो सेले थामे माता ल थांला ब्रि नष्ट था बाउ माया ल थांदो सासो पाइनि थामि सेले थाम ब्रिरो आबदे खैया जुं आबदे खैया जुदियो तिनि नाव माइनांया क्लौया तंफ खाता कइदि ता करम पुरो जुं व्यवस्था खेनाय 100% जुं व्यवस्था खेनाय रं तैमनो तो तोनो तो आरो ताहा जुं जासाय खेनाय केहानो जुं खा दुरिया खाजानि थाम कमि छाहिए तावाइ सुसारि ता करम पुरो
저 가장차 공차에 저 공그레스 캐네케요 BJP 캐네케요 CPM 캐네케요 띠프라보타 캐네케요 IPFT 캐네케요 자티 거머세 베레 개하 우다하론 룩 시너포중 따이에 공화 바이룩 파파이 내기 한푸 파이 바이메 그니까 룩시 아버 땀 바이 타오다 그런 거 소 캐케에 오브네 라이베 크라 캐케에 우리가 뭐 에어텔 파이 드롭 아버지 만나 들라 소야로 시시한 뭐 પૂરા 2% 파이팅 담아요 딱 그렇고 아본 미닝 너 당하 지금 당하 동태 BJP의 모함 BJP 번도 아케로 제 마이크 니코랑 다 동네로너 ব্যবসা ক্ষেত্র নাই তো আর বিভিন্ন পার্টি ক্ষেত্র নাই তো তাও সিপিএম বাই কংগ্রেস নি জামানা ক্রুইখা সিপিএম বাই কংগ্রেস ন আগামীতে 15 বছর জরাও নাইকু বাই আমরা আরো সাংরো লামাও আইনি কুই ক্রম জানাতা টিওয়াই রেপ নি সেমো প্লেট খান কাইতে মুলুগিও নুক ফাও আবদি মানো বেরায়ে খেদি সিপিএম খেদি কিন্তু সিচুয়েশন অনুসারেও বিজেপি ন নই হুই বাই আকে সিপিএম তে রাজা চামায়াম তংখে তাও বিজেপি সিপিএম আংসেন সিপিএম নেতা হিয়ে মাখা মাবরি চোখে তংগে বিজেপি নে নাও নই মাই নাই দে তাও ত্রিপুরা রাজ্যও বিজেপি ত্রিপুরা মথা বো বাতাইলে বরসে মাতাং তথি নি এমডিসি কেহাসে ত্রিপুরা রাজ্য কুই খাম থনে মা ওবে 30-35 বছর সরকার তমসে তাও থু হো সুন্দে কেমলি ông khe ta unu ha chok khe ni ne ro kon moni go sabawa bam from অথবা কমরেড হিয়ে যদিও রাজনীতি ন খে তং খে আবস পনি মাইলে সুনাই তা করম করম নাউনি সূত্র দিছে মাইলে সুনাই জংলে যে ভাবে হোক মোকাবিলা খেয়ে কিনে দিছিলে চলে সরকার ফাইনাই আগামী 2028 মহারাষ্ট্র নেতৃত্ব ত্রিপুরা অথবা চিনি কংখাই বারা সিএম নাই 100% নাই তা করম করম বহু চিন্তা দিন শৈলার 2028 ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী নাই আবু চিনি মাইকে সপ্তাহে ফাইল সৈরিছে দিল্লি চল রিয়া নৌতাও রিয়া সাথে বিজেপি ত্রিপুরা বিজেপি সরকারও রেবতী মোহন ত্রিপুরা থেকে শুরু খেয়ে বিকাশ দেববর্মা থেকে শুরু খেয়ে বিপিন দেববর্মা থেকে শুরু খেয়ে ওই যে আনারস বাবা থেকে শুরু খেয়ে বিভিন্ন সারা জায়গাও ভাদ্র মাসে সৈক দেখে বেড়ে দিতে হতা করবো ছোট সেজা নেই পান্ডা হইয়া ব্রণ সুদূর মহারাষ্ট্র এতে নেই পান্ডা হচ্ছে তা করবো জাতি হানমা দফা হানমালে সাজে ছাপিয়া যে ফো মহারাষ্ট্র সে জেল দানাই দিতে কবার বিপিন দেববর্মা দিনমা বিকাশ দেববর্মা দিনমা নেতা রেবতী মোহন দেখেন মা নেতা বব্র মহারাষ্ট্রনি সাক্ষ্য তোহা সে তামাইয়া সাক্ষ্য তোহা মহারাষ্ট্রনি সাক্ষ্য তোহা তাংখে 14 লক্ষ 15 লক্ষ ত্রিপুরা মাখে তোমায় এই যে সিপাহীজলা নু জেল খারা সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরা থানা জেল চলে হিয়ে যাব জেল কমসে কম 20 থেকে 30 হাজার জেল লোক বাতাগ্রামে তা পুরো করো আবো 20 থেকে 30 হাজার নেমা ফসে কোন জেল খানা ও 20 হাজার 30 হাজার 40 হাজার কে চক নেমা পপুলেশন চক নেমা লোক বাতাগ্রা নাই মুফু তামনাই মুফু চক নাই ইনকে চিউ বদিনমা সরকার যে রাজ্যনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ দেববর্মা বুনা আংব মিডিয়া নিমসিং দে সামছো जों ताव चिनि ত্রিপুরা ওই যে 200 বছর 500 বছরের আগে নে ত্রিপুরা ইয়া जों नुंबाय पलटी टाउन कुखुदे खुआदैया जों पलटी टाउन कुखु खुआनाय ट्राइ रोया तावता 2026 नि जेता यंग जेनारेशन रो नुंबाय पलटी टाउन कुखुदे खुआया दरकार नांखे जों नुंनो से आगामी 2028 बुया तो यामाने नुंबाय बुला यामान से नुंनो पुई पुलाव सिदिखिया जों खुगे चामायो जों ত্রিপুরা थानो हम किरिनि चेष्टा तामदे जों मीडिया नेमसे सांनाय नायो बीजेपी नेतारो ত্রিপুরা थानो हम किरिनि चेष्टा तामदे बको नायने हाले आइनि कुलेरे खावलाला माखा जोनि आबो ब्रावसे आबो मादा फरेस्ट डिपार्टमेंट থেকে মাকমা থেকেও রবার বাগান চোখে 450 গ্রে কিরি বাকে ব্রখাবো 450 থেকে 250 কে 250 লে ও মাতানি শিশু খায়া নালকাতান শিশু খায়া লামাওছে কাই পাইগা আবদি মানে তার রনাম থিবতো চুসিও আর শুধু চিনখাসিয়া রনাম থিবতো তা পুরো পুরো আবদি মানে তা কিয়া দুলি নেতা হিও আবনো জাতিনো ফাললেরো নেতা
জাতির কাস্টুম নেই নেতা আবদিন মানে কাউ খালে চলে তা ফোরমফোরাव যিনি সময় রাंजाव নষ্ট খেয়া মানে খেয়ে जों फाइदि सঠিক জায়গাও ফাইদি जों वाइसुक लायो बिसकाम 2026 एडीसी इलेक्शन बाय विलेज काउंसिल इलेक्शन সম্ভাবনা একই দিনও ওয়ানাইনি চান্স দङ ওয়াকেবো টিপ খেয়ে সেসিয়ে ওয়াকেবো শিল্পক সুয়ে বাউসাও দাখি দেন মাখিয়ে তারপর ওয়াহাকো जों বাউয়াকে 95 আউট খাবো এই আবরো দুইবার লোকসভা বিধানসভা ভোট দেখিয়ে অংনাই আবমা এ जों যত ব্রইছরাই চিনি রো যারা ওয়ারিয়া টনেরো চিনি রনের गावसभानि चेयरमैन तंनाय र गावसभानि वाइस चेयरमैन तंनाय र मनिटरिंग कमिटिनि जेटा मेम्बार तंनाय र जत्त चिनि वाइटिएफ टीडब्ल्यूएफ पेरेंट्स बडी जत्त खा थाहाखिए जों चिनि बुट टाकारे रनाफा जों बेखेरेनाय बेखेसनाय बहुत जों जाय खेनाय चिनि बाइग्रासन तो वाइटिएफ नि गंगानगर सामखामा नक तुंलायमायो सुख दुख थेका बेखा जों मानिलायनाय बदेखिए जों বিশ কামো यात्री मासिनाय ताफोर তিনি অটোনমি বিষয় তীব্রতা ওয়াইটিএ টিডব্লিউ নি নেতৃত্বে তিনি আরো জয়নিং প্রোগ্রাম তিনিও দায়িত্ব আসলে ওয়াইটিএফ সেক্রেটারি তিনিও পাঁচজনী সভাপতি জয়েন্ট চেয়ারম্যান সাবজোনাল চেয়ারম্যান তাই যত লিডার্স তাই ফাঁসে সরকার ফাইনাল তিনি আনি হুবরা চাগ্রাউনো ক্রমইয়া ফেলে তান সব ফেয়াসালি থানায় জরাক বাঙালিয়া চো বুসকাল তিনি এই যে নির্বাচন অবাক তিনি আবার পলিটিক্যাল ফাইট রাজনৈতিক লড়াইয়া রাজনৈতিক নির্বাচনিয়া এই নির্বাচন তিনি বুসকানে তিনি কমতে পারেনি দু और দায় করেंगे ये মরেंगे তিনি লড়াই মানিবা কারণ ননুকনা তাও কিছুদিন আগে তিনি বিশ্রামগঞ্জ তিনি এডিসি এরিয়া তোমা অবন নগর পঞ্চায়েত কেথা এবং রাজ্য সরকার যে সরকার থাকতো তাও টার্গেট মা এছাড়া এডিশনাল স্পাইনাল টার্গেট স্পাইনাল জেনারেল ট্রান্সফার আর বাইরে বুসকামো চৌ তিনি এই নির্বাচন যে পন্ত রাম সাম যদুর মধ্যে যে ভূপন্ত চৌ মহারাজে নাহিয়ে চৌ পেটিন চৌ বুট মারি মানিবা এই যে বুসকাম তিনিও আত্ম গঙ্গানগর গন্ডাতিসা বড় তিনি বাংলা লিডার ভাইয়ে বিরোধী ভাই চুনো তিনি দলের বিরুদ্ধে তিনি সংগঠনের বিরুদ্ধে মহারাজের বিরুদ্ধে কল সাহিত্য নয় সেই মহারাজা তিনি রাজ সিংহাসন রাজবাড়ি সমস্ত ত্যাগে তিনি কোথায় পারেন তিনি দিল্লি সুপ্রিম কোর্ট ফাইট পেয়েছেন তাও বদিমা চুন ব্রহ্ম চুন লগে রিয়ায় চুন তে কেহা তিনি কোথায় পারেন থালে তিনি হাত থালে চালে ব্রহ্ম চুন লগে রিয়ায় তো আপনি বিচার মা কেনা আর ভাই তিনি বাহার বসাও এই বনি গ্রেটার টিপ্রালেন চুমাইয়া তিনটি জায়গায় চুন গ্রেটার টিপ্রালেন মাইনায় ববা হানো চুন গ্রেটার টিপ্রালেন কেনা বো নেতালে মহাপসি বো চুনো ইলেকশন থাকে ফিল্মি ইয়ে চুনো বো পারা পারা বেড়ে প্রচার খেত আর তিনি শোনায় তিনি একজন ভারতের রাষ্ট্রীয় দল তিনি বড় পার্টি সহ বড় দল আম কেসারে গ্রেটার টিপ্রালেন চুন আম এক্সপেরিয়েন্স তিনি সাক্ষী গেল তিনি যখন ভারতবর্ষ তিনি ইন্ডিয়া ভারতবর্ষ যখন ভারতবর্ষের ভূমি আগে জন্মদিন তুম ও জড়াও তিনি ভারতবর্ষ 15 টুকরা থা 15 ভারত পাইয়ে 15টা দেশ থা যখন
ব্রিটিশ শাসন ইংরেজ 200 বছর শাসন খেয়া ইংরেজ আগে মুঘল শাসন খেয়া বদিমাকে বিনি আগে চিনি হা ব 12 বছর বাংলা দেশ লাই খেয়া রাষ্ট্র তো আগে জম্মুদ্বীপ দিয়ে এই জম্মুদ্বীপ যখন পায়ে 15টা তাও যেমন পাকিস্তান আফগানিস্তান নেপাল বার্মা বদিমাকে 15টা রাষ্ট্র হইতা সে 15টা রাষ্ট্র লাগে মা ব্র কেহা তাকে অখণ্ড ভারত ও 15টা রাষ্ট্র পায়ে ত্রিবাহা ব্রণ 15টা রাষ্ট্র ত্রিবাহা একই খেসনে গিয়ে তিনি ভারতবর্ষে তাব সরকার চাও তো না রাষ্ট্রীয় দল ব্রণী দাবি ঠিক আছে ব্র যদি আলাদা রাষ্ট্রনীতি যদি আলাদা ক্ষেত্রে বাচ আগে চিনি হাক পাক থাকবো না মন্ত্রী বাচ লাইয়ে চৌত্রি চিনি হাক খাইসনে ये ब्र दाबी के लोग के बके राइट হবে চিনি মহারাজা চিনি হাববাগরা মা গ্রেটার পিপালেন বুলবুল সাই সম্প চিনি আগে 1947 সালে দেশ ভাগ উন্নয়ন করে তো চিনি বাংলাদেশ থা 1971 সাল অল্প চিনি তব চিনি কুঁথে বারা তুমি বার্মা তো চিনি কুঁথে বারা যে চিনি কুঁথে বারান্তি চিনি যে আগে যখন মানিক্য ডাইনাস্টি তুমি প্রায় নিয়ে 1 লক্ষ কাছাকাছি চিনি হা তুমি জায়গা তুমি তাও চিনি ত্রিপুরা হাত জায়গা মাত্র 10,492 বর্গ কিলোমিটার এই 10,000 চিনি প্রায় 1 লাখ কাছাকাছি চিনি হা তুমি প্রায় তিনি 83,000 আয়তন হা বুনি জায়গা থাকলে থা অবনা চলাইয়ে গ্রেটার মানে চিনি ব্রহ্ম যে জায়গা যে জায়গাও চিনি ব্রুতুনা অবলাই চুনতে চিনি কুঁথে বারলাই চুনতে হাত না ये চুন সামলে চিনি কে মা অব চায়াখো অসংবিধানে গিয়ে খেয়ে দিত নন যদি অখণ্ড ভারত যদি সাইন তোমায় কে টাউন পাড়া থাই নানুক না নানুক ব পাড়া করে মুড়ি পাড়া দগে তো স্টেজ থেকে ও ভারত মাতা নিয়ে কেহা ইন্ডিয়া নি ইন্দি भारत माता ने कहा पुस्तक फिर जाने का वो पारा फिर बोलते थे तो उसका हमने तो सत्र को मांगना है ब्राउ जो दिशाई में बहुत जो लीगल दाबी इनके तिनी के केनो तिनी और इलीगल ना जो नागालैंड नागा जाति रो ब्राउ जो दिन गिरदन नागालैंड दिशाई में के चुन तिप्पस और चुन गिरदन तिप्पस से चुन मार और सुन ना आरम भाई बो बस कमो बो कोन मुनि पारो जे बदिमा की विभ्रांत चिनी कुंथे बारानो जे फिले বন তিনি রাজনৈতিক খেলার জন্য না বদবস্কাঙ্গ এডিসি নির্বাচন বহু পাওয়া আছে ব্লক মাইকে বরনি নেতারা দো রকে নেতা তক আগত থাকে আগত গ্রুপ ডি বনি পাতো পিছা কে বনি পাতো পিছা বনি জারু নাই ব্লক অনুমতি রিয়াকে পাতো পিছা মাহায়া রকে নেতা তক আরম্ভে চন্দ্রবস্কাঙ্গ তিনি এই 26 নির্বাচন তিনি ডু অর ডাই করেंगे মরেंगे নির্বাচন একমাত্র অমতই চিহ্ন বুট মারি লেগে বুট বাগরানে বুট মারি নাই অমতই চিহ্ন বুট বাগরানে লগে মারি নাই কারণ 2026 ও এডিসি এরিয়া যদি ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি যদি হাই থাকে চুন তিনি বুঝকাওয়া এডিশনাল ব্রস পাই নাই এডিশনাল পাই চিনি ব্রহ্ম মাইকেনা ব পাও গন্ডা সরণ গন্ডা পিছাব দুন খেমসে যিনি 75 বছর নাই থাকে আগে গন্ডা সরাই গন্ডা পিছাব সে মাহিয়া এ সবে সে গন্ডা পিছা মাহিয়া গন্ডা সরা মাহিনাই তাবো বচনি ব্রক চুন সসিত উমর বাই তাবো গন্ডা সরা চিনি গন্ডা পিছা মাকেলা বুন সাধু সাহিত্য চুন মাস হয় বইচিনি বু মহারাজনা খেতা খেয়েও অনেক সোশ্যাল মিডিয়া হিও চংচিনি বু বাগরানো তিনি মহারাজা মানিক্য ডাইনাস্টি প্রায় 5000 বছর হানো চালো ফ্যামিলি বংশ দিছু বচিনি 10-12 বছর ভাই অরব তিনি রাজশাহী বংশ শাসন খে নাই তো চুবনো বুঝকামো চিনি হা দফন রকে খেলবে ন যত পারি চামুরি খাই চুম্মা এখানে বুঝকামো
और नेशनल पार्टी न वो पारानी रुसे बा होइने छु बो आवर तो थाइ जो पार्टी के तो कर्णमणि बेसी ও গঙ্গানগর এরিয়া একমাত্র দল তো না এই দলটা মহারাজনী দল নয় অপরাধী দিত বুঝকাও যুদ্ধ খেলি বুঝকানি নির্বাচন আবার দুধ বুতাবুতি ইলেকশন 5 বছর থাকে থানায় কিন্তু চিনি হাত দফা চিনি হা ওয়া চিনি আইডেন্টিটি ওয়া যদি চিনি মাইথানা চিনি তো ট্রেক মাই মাইয়া তাও আর মায়ে আলসো জরকো লায়া চিনি হোগা ট্রে তুমো নাও বুঝকাও রেডি তোমদি যে প্রথম তো চুং বুঝকাও বুবারো নাইছে চুলা লামাও মাপাই ফেলে নাই যুদ্ধ চুং মাপাই ফেলে নাই আগে রাস আমল কেতমা করাই কায়ে দাসিং তিয়ে চুং মাথ থাই যুদ্ধ মারলে তাওকে নিনি কলমনি ফাইট नोंखौ केहा बुत अधिकार नोंखौ बुत नोंबो लेसि केहा बाय नुबुदो उ दिल्ली प्रधानमंत्री तने बो केहा नुबुदो आर बाय चोर बुसकाम चिनि कलमनि फाइट एवं बो दर फाया चिनि अस्तित्व रका खेलबाय जों जत्त निनि चाकपुरियै पाचु लामा बायखौ जों महाराजा चलगे मारे असन साइनो अनि कक्लो ससिया कर्न परिहार जतन कुमा बुबाग्रा लंगले तिप्रामत लंगले चिन तिप्रासतफा आइगो तहम Bumagra long live, Bumagra long live, YTM long live, PWM long live, Jemen ma parti yang karya finance chung khabai kubai lam sawo, Bibinno parti yang karya finance chung khabai kubai lam sawo, Final ADC election chung Bumagra na chini ha ADC rok ka keman bayar pal mari hai, Bumagra long live, Bumagra long live, Diplomat long live, ini ha ADC area no rok ka keman bandro chung Bumagra no pal mari hai, Kota kuro pai de, Bumagra long live, Final ADC election BJP IPM no chung tihan no phok budri maya, Bumagra long ha ADC keman bandro chung Bumagra no pal mari hai, Kota graki, Diplomataki. Sir, tini busuk family te busuk butar te bobo paria kari phai banarom kha. Belakan hambai, cini dongot TV channel, tai joto naitarana channel hambai nai. Tini konnomoni bisio, di pramotha ni uddog bai, Ganganagar di pramotha sector committee ni uddog bai. Tini ora cini joining program, mega joining program, cini ane loge tum cini দলের জন্য জয়েন্ট চেয়ারম্যান আম্বাসিনী সাব জোনাল চেয়ারম্যান তাই তিনি লোকাল লিডার্স আগর রিয়াং তাই তিনি ভুবন রিয়াং তিনি চিনি কর্ণমণি শুধু কর্ণমণি বিসি কাইসা তিনি 47 ফ্যামিলি 192 বুতার जों কোনো ফেক या আবার রিয়েল চিনি কোনো ফেক নিউজ जों জয়নিং খায়া जों শুধু বিসি কাইসাও মানে स्पेशली BJP या कई चिनी बुबाग्रा ताबो चिनी हादफानी बागै सामखाना बाय तिनि ओरा जॉइन फाइजा एवं नक प्रतिदिन नुइतो ना चिनी रायमाबिली पूरा रशियाबाड़ी থেকে শুরু করে পুরা গঙ্গানগর আমবাসা প্রত্যেক দিন চিনি কোনো না কোনো জায়গা তিনি জয়নিং চলিত তিনি মতে জয়নিং তো এবং খানা বংনায় কিছু কিছু চিনি আরও বিভিন্ন দলের বড় বড় তাবর লিডার আংবাই যোগাযোগ খাইতো কিছুদিন মধ্যে আরও বিজেপি নিয়ে এবং বিভিন্ন দল নিয়ে ওরা বড় একটা বাঙ্গন শুরু কিন্তু ফাইনাল চিনি দল একমাত্র তোমার বসকাঙ্গ চিনি বুবাগ্রা ছাড়াও ওই এডিসি এলাকাও আর কই করে একমাত্র চিনি হাত দফানি সামুখানে এবং হাত দফানা ফিয়কনানিকায় বুবাগ্রা কাইসা না আবার চিনি পাহাড় সমতল সমস্ত চিনি ও রাইমাবিলি পুরা নিনি আমসাই কামি কামি পিনি পাড়া যত একটাই স্লোগান বসকাঙ্গ 2026 নির্বাচন নি ইলেকশন একমাত্র বুবাগ্রা ছাড়া আর কই না বুদ্ধিয়া BJP ফাইমানি 5 বছর কা তিব্র মত ফাইমানি ইনকে BJP রক তাবুক সাইতংকা 5 বছর মুংথ সামং খ্লাই জায়গা নাই মন্ত্রী বিকাশ সামানে অবনতি তাং ফিরম নাই আংসানাই এজ এ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট নি এজ এ মিনিস্টার এবং নিনি 6 সিডল টিডি এডিসি নি
जेबो नोडाल मिनिस्टार बिनि अरो एज ए लास्ट स्टेट बाजेट 32,000 crore स्टेट बाजेट आं बुंनो सोंनाय जतगुलो एडिसिनि जे बाजेट दं माने बाजेट बराद दं माने अबनि निनि स्टेटनि जे बाजेटनि बिसोर पार्सेंट निनि एडिसियो जाका बिनि थ्रुते से तिनि रां फायो एडिसियो इके बतिनि हिसाब बजेट तिनि डेभलपमेंट बिसोर बाजेट रेखा अबन क्लियर खाइतो एवं जदि आं काइसे उदाहरण सनाय आगरतला हाई निने आगरतला कैपिटल सिटी अब जतने त्रिपुरा जिल्ला जत साइमान आगरतला हाई सिटी जदि निने ओनली मोर देन 2 लाख पपुलेशन बाय जदि 4,000 crore जदि 400 कोटी जागा जदि बाजेट नुमाने का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चिनी टीटी एडीसी इलाका वो निने प्राय 12 लाख ने ऊपर त्रिपुरा साने ओनली 5,600 crore और बतिनी ओनली डेवलपमेंट में बागे माने 12 থেকে 20 কোটি টাকা से तिनी शुद्ध डेवलपमेंट नि बागे रां और बाकी तो निने एम्प्लॉय दङ विभिन्न दङ बजागा बक्तिनि बाजेट में आं आर कैसे बनो सोंनामसो माने का जे लास्ट निने 1-2 বছর आगे जे फाइनेंस मिनिस्टर যখন त्रिपुरा फाइए একটা যতন নগ্ন মিডিয়ার মাধ্যমে যতন সাইমানো যে নিনি ও এডিসি এলাকা অনলি নিনি বুকমুখাই বাড়ানো ডেভেলপমেন্ট বাগে 14,000 crore যে তিনি ডিক্লার রাখে তার মানে ও 1400 কোটি রাংলা বড় থাকা आं বনো सोंमोन ও 14 কোটি টাকা ব খাতে রাং খরচ থাকা এবং চিনি বরকনি ব জায়গা খরচ থাকা তিনি যে জায়গা তিনি গন্ডা তৈসাগো সাব ডিভিশন और তিনি ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি খাইনান বাই যে কমিটমেন্ট মানে ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি তাও 5 বছর লেখা একটা তিনি একটা ইট টুকরা করে কর आं বনো सोंनाय जे তিনি একজন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার হয়ে ব ট্রাইবাল হাম করেন বাই বিসক নিনি যে ট্রাইবাল সাব প্ল্যান থাকে তোমার স্কিম ব তিনি ইমপ্লিমেন্ট খাইকা চিনি বরকনি বাগে अब ब क्लियर खाना मत आं सानाय अबन बागे जुमला जुमला खाई कुनो लाभ करे आं बने रेस्पेक्ट खायो एज ए चिनी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर बो चिनी दफाय हाम करेन बाय साम खाय का निनी तिनी जदि निनी एजुकेशन सेक्टर लास्ट बाजेट अंग बाजेट सेजन स्टेट बाजेट 600 crore 6,000 কোটি টাকা एजुकेशन सेक्टर तिनी अंग खरच अंग बाजेट जाका से 6,000 कोटी चिनी बरकनी गंगानगर एरिया ताबो कम से कम प्राय निनी 21 टा स्कूल ताबो स्कूल मास्टर करे निनी लामा करे अबनि दायित्व लिसबला ना नों ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर नों अबनि कि नों निनी चिनी कोंथाय बारानि एरिया नों एक बार बरायने दे बर फादि फायका जागाव कोनमुनि पारा एक बार फादि फायका एवं तिनी रूट कनेक्टिविटी करे अबनि दायित्व लिसबला ना तिनी सबके साथ सबका विकास इनका है तिनी उत्तर पूर्वांचल 6 शेड्यूल एरिया 10टा 6 शेड्यूल एरिया बसियो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल और तिनी 1,000 crore और जदि आसाम गवर्नमेंट बन अंग रमानो चिनी त्रिपुरा राज्य के केनो तिनी 6 शेड्यूल चिनी टीटी एडीसी एरिया के केनो जों अंग बमा को तिनी बसाय जों खायजाकबा अवन बागै ताबो राइट टाइम राइट डिसिजन बु बागर नेतृत्व जों बसकांग जों उचित जवाब एवं उचित जों सिखारनाय चिनी एक पर्न मनि बिसिन तेके जों सुरु खायनाय 1 इंची बना जों आरो अ जागोन आगे बो पार्टी तंगमानी ताबो बो पार्टी ओ फाइ जॉइनिंग खालायफिका आगे यो तंगमानी 2017 वो बीजेपी पार्टी तम दुर्ग भुक्तभोगी दंहा प्राय 8 বছর कासाकासी कर्णमणि विलेजनि चिनी किसान मोर्चानि प्रेसिडेंट बल दंमोन किन्तु जथारीति ब्रन जे नायनायमा ब्रन तमु जामुं पात चार चरित्र ब्रन जे परिचालना खेब बेसि सुजुग सुबिया कारण ब्राउखे दलबाजी गुस्ती द्वंद्व खेब्रावनि अनेक दंमुसे शहरावनि गभर्नमेंटनि सरकारनि दाबि दावाब्राव रिमाइया काहाम खिये कारण आबन बाय चिनी बब महाराजा वीर विक्रम महाराजानि मिसु ब प्रदुप किशोर देवन मन हामिया ये बन प्लाइ खे बुदिन हिया चिनी ब एडीसी इलाका व चिनी जेब हा चिनी राज्य ताउ बर्तमान पाता नुक पाहाक बहुत छिटोलेमा बन जुट बन्दोबस्त मै लांनाय चिनी हा छिमै लांनाय ए आरो म बन्दाव ज तलां गाबाव ब चिनी प्रदुप किशोर देवन मन हामिया वे बल आं जोग्रि फाया बिनि पताका तलेर तहा बिनि कदिन छुं तलेनाय बरना 20 खान 2026 बो अमथै चिनव भुटान मिसन तिपेये जों जय जुक्त खेरिनाय निन बुमुखे आइन मुखे फेराव कुमार यां